Lo kabalo gid siya mamaligyag pagalamansi. Unsay baligya nimo anak? 36? O sige baligya na mahal makaayo anak di ko mo palit. Unsay baligya nimo dong? 36. Mahal man di ko mo palit. Palit ko be? Ah, baligya. Palit ko. 36. Mahal man imong kalamansi be. Hangyo be, pilay hangyo be, hangyo ko be. Pila na lang? Ay 36 gihapon mahal imong kalamansi. Bye-bye.